Okay, welcome back, welcome back. Now, line okay tak? Okay, lupa connect to Wi-Fi. Okay, sekarang line okay tak? Okay, line Alright, okay tak? good. Okay, line Ah, okay. Line okay? Aku tadi ni lah lupa connect to Wi-Fi. Oh, dude. Tak apa. Okay, so tadi ramai dah join. Sekejap, kita Itu tunggu tu. dia. Tunggu ada orang mungkin join lagi. Ada member Okay, sebelah ni. Dia minum ni tadi. minum kat mana? Dekat ni, Hollywood Cafe. Dekat ICT. Oh, nice. Yep. Okay, Sedap so gila kopi dia. hari ni topik kita pasal tips untuk recover daripada masa sore ni. Yep. Okay, kita tunggu ni ah. Okay, Juju Vita. Tadi Eddie ada? Mana Eddie? Oh, panas artis panas tu, Eddie. Artis panas Ha. Well done, Eddie, well done. Hai Izara. So lepas ni dekat Absolute minggu depan ada dekat RTM juga hari Selasa ni. Selasa RTM datang ke Absolute Wellness. Dia orang datang, TV1 datang, reporter dia datang lah. Then dia ambil kita punya short clip, dia ada buat live kita. Oh, okay, good. So kita kena buat senaman, dia minta senaman untuk releasekan stress because now aku terasa macam bulan ni bulan mental health ataupun aku rasa mungkin ramai orang tengah ada masalah dengan kesihatan mental ni. Lagi-lagi sekarang Faham. musim orang tak ada kerja semua kan. So diorang nak lebih tekankan kepada kesihatan mental lah sekarang ni. Yep. Betul. Okay, so aku rasa boleh kot kita start dengan kita punya topik hari ni. Yep, boleh. Okay, so aku start dulu lah. Boleh. Okay, so welcome to our Instagram live TV. So insyaAllah kita orang nak kongsi dengan you guys, okay, tentang macam mana kita orang recover daripada masa soreness ataupun DOMS, okay. So basically masa soreness ni dia terjadi bila kita lama tak buat strength training, kita dah off, muscle kita dah lost. Okay, masa dah lost and then ataupun kita buat senaman yang berat tu yang kita tak pernah ambil. So bila kita ambil koyak, Betul. masa koyak. So kita akan kena masa soreness tu lah. Ataupun orang yang tak pernah buat workout strength ataupun bodyweight workout, dia baru start, macam contoh dia tak pernah squat sebelum ni. Bila dia squat jadi memang otot dia koyak. Otak koyak tak ada apa-apa lah. Okay. Itu lain. Right, jadi bila otot dia koyak, dia akan mengalami sakit dia. Tapi ada orang dia salah faham, dia ingat macam dia injured. Tapi actually kita nak pastikan mana satu injuries, mana satu yang masa soreness. Soreness ni dia rasa dia macam ni ke? Soreness ni kita nak explain sikit. Kita rasa dia lengur-lengur jugalah. So basically soreness atau kita panggil DOMS, dia actually a positive injury. Dia bukan injury yang tak elok. So most of lifters dia rasa benda tu a good thing lah. But for me actually DOMS is not. Okay, because dia tells our body, dia cakap dengan body kita to stop for a while, take it easy. So yeah. Keluar jap. Kuat sangat pula tadi. Dengar tu is the point lah. Sebab ada orang dia confuse sama ada dia kena masa DOMS, masa soreness ke ataupun dia injury. Actually sampai tak boleh bangun kan. Kadang-kadang ada orang dia tak boleh bangun, ada orang dia sampai nak turun tangga pun rasa macam sakit kan. So hari ni kita nak cakap pasal some tips untuk recover untuk DOMS tu. Kita nak prevent dengan kita nak prevent tu dengan kita nak macam mana kita nak bila dah kena tu kita nak recover cepat lah.
Yep. Okay, so I akan share 5 tips and then Okay. Akil akan share lagi 5 tips lah macam tu lebih kurang, okay? Yes, okay. Okay. Ramai orang kat sini. Cakap kuat sangat pula. Okay, let Tak me payah pedal. share some few tips dulu lah. Okay, lepas tu nanti kita tanya diorang apa pula masalah diorang. Sekarang kita share dulu. Okay, before we ask the question. Okay, so my tips is first kali, what I do is every day, make sure kita minum hydrate kita full lah. Maksudnya full hydration. Minum 3 liter air sehari. So benda tu memang very important lah because our body need fluid, almost 80% of our body perlukan air. Okay, so you guys mesti minum air cukup. Alright, and then what I do is normally is make sure you ada buat warm up dan juga cool down every time you exercise. So that sometimes bila ada orang dia ada DOMS pun, bila dia datang besok hari, after dia warm up, stretching, and then badan dia actually dah ready untuk the next workout lah. Okay, so sometimes boleh buat macam tu. And then what I do selalu I gunakan foam roller, I buat stretching macam yoga ke apa. So kalau macam hari tu memang ketat sangat lah DOMS tu and then lengur sangat, I will do recovery day lah macam stretching, guna foam roller. Okay, lepas tu and then apa yang kita boleh buat, maybe bila tidur tu, kalau mostly benda tu kalau dekat bahagian kaki lah, bahagian kaki you elevate sikit you punya kaki, maksudnya naikkan kaki ke atas sikit. Ataupun nak naik kaki atas dinding pun okey. So buat dalam 2 ke 3 minit lah. Oh, elevation untuk mengalihkan darah tu ke jantung balik. Yes, that's true. Betul. Bagus juga lah. It's a top tips juga. And then what I do is mostly actually makan lah. Makan the right food, especially protein. Protein tu very important lah because protein ni dia helps untuk recover kita punya muscle yang koyak tu, the tissue. Betul. And then you makan protein yang cukupnya. Maksudnya I suka load protein lah bila once kita dah buat strength training yang memang berat yang kita tak pernah buat. Maybe you nak buat PR ke everything. So you load up with protein lah. And then the last tip from me, kalau bila I exercise, okay, I tahu I akan dom, so I akan kurangkan untuk duduk. Kalau I duduk buat kerja atas komputer ke, I akan angkat kaki I tu, maksudnya satu kaki kita tu lurus. Okay, maksudnya bukan ke bawah. Oh, multitask. Ke bawah. So kita letak kaki atas kerusi ke macam tu lah. So I tak bagi supaya circulation kita berjalan cantik, supaya kita tak adalah. Dia biasa DOMS ni bila kita duduk tu, lepas tu kita bangun je kita dah duduk lama sangat kan. Lepas tu bangun tu dah mula rasa kan. Yep, betul. Okay, so Hakim macam mana pula? So what is your tips normally you adapt the DOMS? Ya, sekarang ni jarang-jarang kena DOMS, tapi masa nak start balik after recover lama, before this I ada injury, I ada lutut injury. So everything yang I buat dalam gym atau exercise ke apa-apa, I akan take it slow. So sekarang ni baru week ke 1, ada rasa juga DOMS tu. But apa yang I buat is, first of all, untuk beginners, I nak bagi you guys some tips. Make sure take it slow. I mean, if you guys ada trainer, you kena cakap dengan trainers tu, you are new, you adalah orang yang baru. So because why? Kita nak muscle to adapt atau kenal dengan movement tersebut. Okay, that's number 1. Okay, number 2, ramai orang cakap yang warm up actually good. Warm up actually dia help sedikit saja, tapi dia akan tolong kita banyak untuk prepare muscle kita untuk workout tu. Yep. But warm up juga dia bagi tahu pada badan kita yang sometimes you boleh rasa DOMS tu balik before you start the training. You know what I'm saying? That's number 2 lah. Okay. Number 3 is supplementation. During my studies, dia cakap caffeine, coffee helps a lot. Yeah, coffee actually helps a lot untuk recover. But for me, apa yang I rasa for beginners, jangan ambil supplements, okay? It's not jangan ambil. If you rasa macam you tak boleh gerak langsung, then supplements akan membantu lah.
But macam caffeine, dia actually tells your body atau buat badan you work harder. Okay, you actually nak recover from the previous training. Tapi bila you drink supplements atau macam caffeine ni, you actually work 2 times harder. So for me, kalau you nak ambil supplements, ambil yang more on recovery punya part, like whey protein, macam tu. Okay. Protein tak? Yeah, protein powder yang macam you cakap tadi previously. Number 4 is sleep. Okay. So you kena tahu mata kita dia cover 2/3 energy dalam badan. Okay. So mata ni you kena tutup sekejap. Okay. Tutup untuk recover. Okay. That's for sleep, number 4. And number 5 is active recovery. Okay. During rest day, you can just rest. We call that passive rest. Bukan just duduk, baring or relax. You boleh buat some light movement macam jogging. Any light movement, exercise. Jalan kaki and anything yang related to that lah. So itu shopping window shopping window shopping, at least you move. You kena move. Jangan just duduk passive rest. Actually active rest pun banyak membantu during kita punya recovery part. Recovery process kan. So that's some tips apa yang I buat before this, masa I kena all this soreness kan. Yes, betul. Okay, so before that kita nak cakap dengan diorang yang join live kita ni. So if you guys ada question pasal masa soreness, so korang boleh pakai button question dekat bawah tu. Okay. So nanti saya akan keluarkan button question tu. So you nanti kita randomly lah jawab sama ada ayat terakhir. So please use the question punya kat bawah tu. Okay, you guys press some question if you ada any soalan nak tanya kami. Okay. Sambil ada banyak tips lagi untuk kita recover from this soreness. Tapi I just buat yang I rasa 100% works dekat I. So but still ada banyak lagi yang kita boleh buat to try recover from the soreness. So if you have any question, you boleh tanya kat bawah. Okay, so mostly itulah, kadang-kadang ada orang dia confused sama ada dia kena masa sore ke ataupun dia injuries. Okay, injuries ni basically dia kalau ikutkan dia macam kalau kita injured ni dia lebih daripada 2 hari lah, senang cerita kan. Dalam masa 48 jam tu kalau badan dia tak recovery lagi, then dia kena pergi check lah kan. Betul lah, itu betul. Some athletes atau lifters dia suka tau rasa soreness ni because dia rasa macam the workout tu dia work untuk dia orang. But actually if dia kena soreness, if dia ada DOMS and then dia still workout, dia actually lambatkan process of recovery tu. Okay, which is not good. Okay, if you ada rasa soreness, you kena stop for a while. Bukan stop lah, macam I cakap tadi, do some light activity supaya the process of recovery tu dia berjalan dengan smooth. Okay, usually what I do is I pergi jogging. Okay, I recover myself. At the same time, I gain my endurance, I gain my other performance. I recover muscle, I gain something like that. Okay, okay, ni kita ada satu soalan ni. Alright, nampak tak? Dia nampak? Oh, okay. Oh, nampak. Oh, Fidaus dah jawab benda ni. Yang itu you jawab. Tapi Fidaus dah jawab benda ni. Usually paling lama pun 2 hari. Kalau you rasa lebih dari 2 ke 3 hari. Kalau you rasa more than that, you kena check. Because kadang-kadang dia bukan DOMS. Kadang-kadang dia dah jadi what they call that? Dia koyak. Apa nama dia? Strain. Kadang-kadang dia masa strain atau masa sprint. So you better check. Okay. Muscle tak apa, jangan kena kat ligament tu. So you better check dengan all these physios. Doctors I tak recommend, better you go to physios. Okay.
Okay, apa untuk tu benda-benda ni. kita panggil Ah. ataupun kita panggil biasa orang DOMS ni ada yang kena hari pertama, ada separuh orang dia akan kena hari kedua kan. Tapi masa first start dulu, exercising seminggu. Saya rasa seminggu. I rasa seminggu memang I tak ada gerak langsung lah. So but after a week tu dah biasa dengan movement tu kan. Fine. You perlukan coach yang bagus. And always cakap dengan coach tu apa yang you rasa hari ni, because coach yang tentukan the program tu. If you rasa hari ni macam semua orang ada masalah kerja kan. Satu hari diorang just nak pergi gym, just nak exercise, nak keluar daripada stress tu. So you kena bagi tahu the coaches lah how you feel that day. Okay. Sebenarnya benda ni sebenarnya semua orang pun alami. Even kita dah lama stop pun, kita dah banyak buat, contoh kita tukar sports kita, lepas tu then kita back to the old sport. Lepas tu benda ni I think semua orang pun rasa benda yang sama juga. Macam I start again pun still akan rasa soreness. Jadi diorang kadang takut bila ada orang dia kena soreness ni, dia rasa macam dia tak suka dah workout ni. Baru datang sekali and then dia dah rasa tak suka kan. Yep. So that's normal lah. Macam Eddie cakap pagi tadi dekat RTM, siapa yang tengok. Sebenarnya orang malas. Dia baru rasa sekali and then dia rasa benda tu macam tak okay and then dia stop. So actually datang daripada diri sendiri lah benda tu. So kiranya no pain no gain tu betul lah. No pain no gain tu I actually tak faham maksud dia apa. No pain no gain dalam exercise, during exercise tu mungkin betul, tapi no pain no gain after you exercise, contoh you rasa soreness and then orang cakap no pain no gain lagi kan. And then maksud je macam you cakap you sakit badan tapi dia paksa you still work out, then I rasa benda tu tak betul lah. But during workout, actually it's bila like orang cakap no pain no attitude lah, lebih kepada attitude. Dia ramai orang ingat macam gain tu you gain muscle. Okay, no pain no gain, gain muscle tu salah lah. Tapi if you gain something like we call strength ataupun you gain some your attitude, yalah, because kalau tak ada sakit tu maksudnya you tak gain your attitude untuk datang lagi ataupun improvement lah. Yang macam tu I agree lah. Bukan ramai orang ingat no pain tu no gain tu maksudnya gain muscle jadi besar ke apa. So kalau tak sakit that's tak true. besar. So that's wrong lah. That's true. That's wrong. That's very wrong. Okay. Oi, Eddie ada on the line lah. Eddie ada menyaksikan kita punya. Eddie. Tu lah, kalau boleh join 3 orang ni nak masukkan Eddie lah. Okay, next tu kita akan invite Putrajaya dengan Shahlam punya IG untuk masuk live Yep. So guys yang baru masuk, kalau ada question pasal how some tips atau ada any question pasal nak recover from soreness, you guys boleh leave question dekat bawah sana. Kalau boleh kami tak nak cari soalan juga sambil cari jawapan. Itu lah tu. Juju gain fitness. Apa maksud you? Okay. Eddie cuba bagi soalan yang mencabar sikit. Eddie bagi Eddie. On behalf you punya student, okay. Actually kita buat live ni kita nak apa orang kata, mau kepada communicate lah dengan kita punya geng-geng fitness yang kat luar sana tu. Okay. Yep. Mungkin ada orang nak tanya tu, kenapa kalau dia buat senaman macam larian, all the cardio, aerobik tu, tapi dia tak ada muscle sore tu. So apakah jenis senaman dia tu? So kalau dia buat macam aerobik ke, jadi ramai orang suka aerobik ni sebab dia tak ada muscle soreness tu. That's true. Dia ada but tak banyak macam kita buat resistance training. But still dia ada sikit lah kot. Not sure about that. And satu lagi, ada orang mention dekat saya, lama dah benda ni but I tak dapat nak jawab hari tu. Sebab dia cakap if someone tu dia workaholic, dia macam selalu exercise, dia kalau boleh nak hari-hari exercise and then 2 session sehari.
Dia cakap bahaya tak untuk benda tu. So time tu I tak boleh nak jawab, because memang I have no idea lah. Actually I cakap no, tak bagus, but I tak explain why. Actually memang betul tak bagus. Because why? Bila you dah kena soreness, okay, bila you dah kena soreness and then you still nak work out, okay, you still degil nak work out, especially ini untuk beginners, not athletes. I tak cakap untuk athletes, ini beginners, okay, yang baru nak start workout and then dia dah semangat tiba-tiba. Actually it's not good untuk you keep on exercise during soreness, because dia panggil penyakit ni, dia panggil rhabdomyolysis. I lupa ni during my studies lah. Rhabdomyolysis, dia panggil rapid of muscle breakdown. Okay, benda ni boleh mengakibatkan fatal because of failure, kidney failure. Okay, apa ni coach can elaborate pasal protein intake untuk reduce DOM? I rasa bab nutrition ni kita boleh bagi Firdaus cakap. Okay, so pasal protein intake okay, so basically secara general guideline lah. General guideline kita ambil sebab dia ada banyak formula, tapi yang biasa yang saya akan gunakan, at least kita punya berat badan tu is kita punya minimum requirement ataupun general requirement lah. Macam contoh berat 80 kg and then kita consume about 80 gram protein. So tapi kalau apa yang saya selalu amalkan is every meals, okay, breakfast, kita punya lunch, kita punya dinner ataupun kita punya snacking pun protein, kita amalkan ada sumber protein tu. Maksudnya kalau snacking pun protein snack, not just kita ambil apa orang kata apple saja, because apple tak ada protein. Okay, dia ada mungkin dia tak banyak, okay, but we can add on some macam almond ke, kita ambil some peanut butter with banana. Okay, so make sure every meal kita ada protein. Contoh macam pagi breakfast, kalau you guys ambil protein shake, okay, ataupun you guys boleh ambil, kalau ambil roti, jangan ambil roti dengan peanut butter macam tu saja. You kena add on like telur ke dalam tu. So you ambil tuna ke, some all pendek cerita, setiap meal tu macam tengah hari jangan makan bihun goreng just kosong saja. So you add on lah telur, you add on ayam ke dalam tu. So make sure every meals ada protein. So kalau you makan 4 kali sehari, 4 meals you ada at least ada sikit protein dalam tu, I think should be enough lah. So you boleh ambil daripada tu, and then kalau tak cukup juga baru you add on daripada any supplement ke, because sometimes ada orang dia memang tak boleh nak mengunyah. Contoh kalau orang-orang yang dah tua tu kan, dia susah, gigi dia dah tak boleh nak makan all the protein daripada haiwan, semua haiwan. So they can take from liquid base lah. Okay, asalkan you tahu amount of usage dia lah. Macam protein tu you kena alert sikit. Kadang-kadang satu scoop 24 gram. So if you use 2 scoop, dia dah jadi over lah 50 gram. So nanti buah pinggang you pun susah nak digest ke apa kan. Ya, betul-betul. I lupa, badan kita boleh terima berapa protein ya? Berapa protein a day? Sorry, per meal? 40 gram lah. Per meal 40 gram maximum. Maximum 40 gram. Okay. So kalau you makan banyak protein pun, badan tu tak boleh nak absorb. Okay. Unless you ada take any supplements macam steroid and everything, dia boleh increase the percentage of absorption. Dia stimulate lebih ni lah, lebih banyak. Okay. Alright, kita ada soalan lain ni. Dia kata coach can elaborate ni yang tadi sorry. Yang ni yang tadi. Sekejap kita ada soalan lagi. Okay, bagus. Kita dapat banyak. Okay, this is from Coach Eddie ni. Bagaimana pula nak educate some of people yang soreness? Ada yang cakap on one of delay tu sebab faktor umur. Mohon penjelasan. Okay, delay tu sebab apa? Biasanya hari kedua baru dia sore. Satu lagi, kalau orang cakap faktor umur ni, I akan reply balik, age is just a number. Okay, kalau kita tengok tadi, pagi tadi, Eddie ada bersiaran dekat RTM. Prof Zul is 61 years old. Okay, tapi dia still cakap, every time dia work out, there's no muscle soreness. So for me, soreness
datang bukan sebab faktor umur. Dia cuma datang because of one, new exercise. Number two, you are new to exercise. Number three, you increase the duration atau intensity of the exercise tu. Itu for me lah. For me. Yeah. Okay. Alright, that's Yep. correct lah. Dia actually, yelah, dia sebab muscle tu sendiri kan. Kalau kita dah, yelah, muscle Yep, kita thank dah you, Eddie. So guys, age is just a number. Mizara adalah seorang members dari Absolute Wellness. She's very good. She's very good. Sekarang dah kuat, sangat kuat. Okay, ni daripada, ini wife coach ni. Ini wife Eddie ni. Hai Farah. Dia main bagi soalan sebelah-sebelah bilik kan ni. Rasanya dia orang kat sebelah-sebelah ni. Bersenam ikut kemampuan. Apakah maksud kemampuan tu? How do we know our limit? Soreness tu limit kita ke? Oh, okay. Good question. Bersenam ikut kemampuan. Okay, so macam mana kita nak tahu kita mampu dengan exercise tu? Ada banyak indicators. Okay. Pertama, kita boleh tengok heart rate kita. Okay. So, dari situ kita boleh tahu intensity yang sepatutnya kita ada, kita kena buat. Satu, heart rate. Satu lagi, RPE. Okay, rate perceived, RPE, rate perceived exertion. Benda tu actually untuk for beginners lifters atau beginners orang yang baru nak exercise. Yeah. The scale 1 to 10. The scale. So kita boleh, So how do you rate lah? How do you rate? How do you rate you punya dekat dalam skill tu? Ada banyak lagi actually. Cannot remember. Apa yang you rasa, Firoz? Yelah, biasa kita tengok daripada RPE, lepas tu kita punya intensity. Ada, heart rate. Ada satu. So macam mana kita nak tahu daripada heart rate pula? If kita boleh guna as a manual kita kira daripada nadi kita sendiri, atau if you ada smartwatch macam iWatch atau you ada pakai Coros, everything yang boleh tahu you punya beat per minute, jam-jam yang smart tu, you boleh guna benda tu juga. I think dalam kita punya IG, dalam YouTube kita dah ada, sebab before ni kita punya topik is heart rate. So maybe diorang boleh tengok YouTube kita lah. I dah share dalam tu. Lepas tu Faradila cakap, adakah soreness tu jadikan kita punya limit? Actually no. Everyone pun akan kena muscle sore tu bila macam saya cakap tadi, dia macam baru first time untuk buat workout yang diorang tak pernah buat, and then especially kalau dia involve kita punya muscle training lah. Maksudnya muscle training ni maksudnya benda yang macam squat, push up, everything yang dia gunakan orang kata strength. Okay, even body weight strength, guna berat badan pun dia akan boleh kena muscle sore kalau dia first time lah, dia tak pernah buat. So actually that bukan dia punya limit lah. Dia punya limit yang sebenar dia, kalau kita nak ukur dia bila dia dah start fitness, maksudnya dia dah ada fitness, and then baru kita boleh measure dia punya limit. That's your limit lah. That's true. Untuk kalau setakat dia kena soreness ni, actually bukan dia punya limit. Dia baru actually break up dia punya otot dia lah. Dia baru koyakkan otot dia. Yep, that's true. Okay. Alright, we have more question. Sekejap okay, ni Eddie lagi. Okay, Eddie bagi kita kau-kau ni. Eddie bagi kita kau-kau, bagus ni. Okay. So rest tu penting, tapi semestinya bila soreness kita perlu rehat. Adakah kita boleh teruskan exercise atau perlu minta nasihat daripada coach atau pakar? Okay, thank you Di. Ini soalan yang bagus lah. So, dah cakap tadi sebenarnya. Dia bagi soalan ke dia bagi jawapan ni? Kita pun pernah ingat. Tapi dia ni memang suka macam ni. Dia bagi question. Okay, dia bagi. Okay. Now, I dah mention this tadi.
dia cakap kalau kita kena soreness, kita kena rest kan. Dia panggil passive rest. Kalau kita full day rest, just tak buat apa-apa, just duduk rumah, tengok TV, tidur, dia panggil passive rest. Yang kedua is active rest, which is through journal yang I buka, dia improve more you punya recover than you just duduk passive rest. Okay, active rest is better than passive rest. Okay, what is active rest? Active rest is bila you berjalan kat luar atau move. Okay, atau do some like exercise macam cardio, swimming, cycling, any movement yang dia easy to moderate punya intensity. So yeah. Tapi actually bila dia soreness tu is a one sign yang sebenarnya dia kena rest at least 1 hari lah, because actually muscle dia is not ready and dia muscle dia koyak. Sebab separuh orang macam contoh kita yang dah tak ada kena soreness ni, maksudnya muscle kita ni dia dah masak ataupun dia dah ready lah untuk workout. So untuk kita untuk beginners untuk beginners kita back to back pun tak ada masalah sebab kita tak ada soreness. Tapi bila diorang ada soreness tu macam actually diorang kena rehat at least 24 jam, I think dah okay dah. Yep. Okay, for beginners passive rest betul lah, untuk beginners passive rest is good for you. But untuk orang yang macam trained athlete, maybe active rest is good because kita nak the blood circulation dalam badan tu mengalir balik. Okay. Sebab macam kita tak panggil active rest. Kita panggil kita rest tu actually untuk for better performance, sebab kita tak nak avoid kita punya overtrain. Macam kita sebab kita dah tak ada muscle sore sangat, jadinya untuk biasa atlet dia akan rest dalam 2 kali seminggu lah. Kalau 1 atau 2 kali lah. Ada orang 1, ada orang dia ambil 2 kali. Tapi kita rest tu bukan because of kita soreness, tapi kita rest tu because of kita nak avoid kita punya overtraining, and also kita nak make sure kita punya training tu berkualiti lah. Kan? Betul. Yep. Yeah. Baru kita gain lah. Yep. That's true. So kita ada one more last question. Kalau kita consume protein throughout food instead of Nadia. Okay. Ni Mimi. So dia kata adakah membantu tak untuk DOMS ni? Actually it's very subjektif lah. Actually dia bukanlah macam kita panggil steroid ataupun any ubat yang sangat kuat. Maksudnya bila kita soreness je kita minum protein terus baik. Dia actually benda ni is a routine. Okay, maybe benda ni kita amalkan dalam masa jangka yang panjang lah. Maksudnya bukanlah ramai orang ingat benda tu magic. Macam you soreness je you ambil protein, you boleh recover on the time. Actually tak. Lain lah kalau you cucuk ke apa, mungkin cepat dia punya stimulation, dia punya effect tu. Tapi kalau setakat ambil whey protein ni, dia orang kata slowly lah. But maybe orang kata macam mungkin dia avoid injuries, and then dia prevent kita daripada muscle breakdown. Okay, sebab masa kita boleh breakdown ataupun loss kalau kita overtrain ataupun kita tak cukup protein the day. Okay, but actually protein ni you kena educate yourself every day, you kena cukup protein. That's all lah. Dia tapi related about DOMS ni, dia tak adalah magic. You DOMS je and then you ambil protein, you boleh recover. Actually it will take time, but benda ni you kena educate yourself, you kena buat hari-hari. Bukan macam contoh ada orang ingat pencuci muka ni you pakai macam hari ni jerawat, lepas tu you pakai pencuci muka, you assume benda tu boleh baik esok. No, it's not. You kena pakai regularly hari-hari, and then it will prevent and also avoid from you punya skin jadi lagi teruk lah, worse. Okay, but it takes slowly time, bukannya immediately punya result lah. Macam tu. Okay, so thank you. Anyway, ada soalan kat sini. Ani Sasila, dia cakap, dia tanya mana nak beli whey protein yang bagus. Kita macam susah sikit nak bagi tahu the products ni. Sebab nampak macam bias pula nanti kan. Kerja ni. Yang paling penting produk tu dia kena ada KKM lah ataupun halal. KKM basic guideline yang kita boleh share. Actually produk tu mesti kena ada scientist yang buat research on the product,
Jangan beli sebarang produk as because of labeling dia cantik ataupun dia punya tong dia cantik ke apa ke. Jangan, itu kita panggil bias juga untuk diri kita sebab kita beli based on dia punya kosmetik. Actually we have to look into the research lah. So dia ada research tak, siapa doktor yang buat produk ni, and then dia result, boleh dia boleh tengok sama ada result, maybe result ke from testimonial. Lepas tu dia boleh tengok produk ni dah berapa lama. So some safety guideline lah, KKM approve tak, ada halal, because protein dia ada daripada sumber protein yang tak halal juga kan. Betul? That's true. Okay. Any question? Okay, so maybe kita open last 1 or 2 question. Nampaknya Eddie dah panas. Eddie dah panas. Eddie dah panas. Tak boleh, lepas ni kita ajak Eddie hari ni kita tak boleh bagi dia live sebab dia tengah panas, baru keluar RTM. Kita tak nak ganggu dia punya publicity untuk hari ni. Betul. Okay, kita ada soalan lagi ni. Okay, Anissa Lisa. Ya. Anissa Sila. You're welcome. Sekejap kita pun pelik asal tiba-tiba tak boleh nak ni respon ke we share. Sekejap, kita punya soalan tengah ada. Sekejap Mira Nozmi. Intake whey protein may increase weight gain tak? Dia increase muscle mass, but dia increase muscle mass, tapi if you exercise regularly, the exercise tu akan reduce you punya fat. Okay, you jangan focus too much on the weight. Okay, so focus more on you punya what do you call that, size badan you. Okay, so usually sekarang ni ramai orang refers on BMI. Untuk train athletes, dia orang tak fokus dah untuk BMI. Dia tak very accurate. Okay, ramai go for in body sekarang ni. Yep. So ramai orang dia confused kan. Yeah. Kadang-kadang because of whey protein dia ambil, tapi lepas 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 dia ambil whey protein tu, lepas tu petang tu dia makan cake juga. Yep. Okay, dia makan benda-benda yang berlemak. Jadinya actually muscle tu sebab badan kita ni bila dia lepas workout ataupun dia breakdown, okay, dia koyak. Lepas tu actually kita time tu lah badan akan absorb the nutrition dia, macam nak sangat absorb benda-benda untuk ganti kat dalam apa yang dah keluar. So kalau you put fat dalam tu, then dia akan gain lagi more. That's why kadang-kadang bukan protein je. Kalau you tak ambil protein pun, you ambil makanan-makanan yang berlemak, roti canai ke apa lepas workout ke, you akan weight gain juga. Yep, that's true. Tapi dalam soalan ni, dia tanya either boleh increase ke tak weight kita. Yes, dia increase, tapi dia, for me, dia positive. Because dia increase on your muscle mass. Bila muscle mass increase, you'll get more stronger and leaner. Okay, itu yang kita nak tengok, leaner. Don't worry about the weight. Actually the size you akan lagi nampak kurus daripada sebelumnya. So, okay, tu dia kata swimming swimming boleh reduce soreness. Swimming swimming boleh, yes. Boleh. Sejuk. Ya, air sejuk boleh. Okay, I can explain this. Firdaus, boleh you explain this? Dia because of water, macam kita pun ice bath ke, kalau macam kita mandi air ke apa, dia boleh reduce because kita punya darah jalan cantik, blood circulation. Yep. So ice bath juga dia telah prove, dia telah bagi banyak result untuk muscle recovery. Recovery muscle. So it's good lah masa swimming good. So I suka dengar macam mana diorang boleh tahu pasal ice bath boleh recover masa, because benda ni terjadi because of New Zealand rugby punya team. Diorang actually buat ice bath untuk tengok either nampak luka ke kat badan diorang ke tak. But throughout season, diorang try the ice bath
diorang performance diorang okay buat. So they made the studies, and daripada situlah dia dapat yang ice bath actually recover you punya muscle better, okay, lagi laju, which is good lah. It's good diorang dapat benda ni. Yeah, so Azli, swimming boleh reduce muscle soreness, don't worry. Itu some of the active rest punya activity yang you boleh buat. Macam mana boleh nampak luka? Dia tak nampak, dia rasa. Bila you mandi kan, kalau you mandi air sejuk, darah tu biasa rugby kan dia orang contact spot. Dia contact spot which is ganas, and kebarang kalian ada luka-luka yang dia orang tak perasan. So benda tu bila dia orang buat ice bath, dia orang boleh rasa dekat parts of the badan tu. Yeah. Yalah. Because of our temperature badan pun apa orang kata memang jadi panas lah kan after workout ke apa. Betul. Kita punya adrenaline. Dari situ kita tak perasan darah mungkin ada dekat celah-celah ketiak kita, celah mata kita tak perasan. So ice bath tu actually works untuk cari you punya ada any luka-luka ke apa, but they figure out dia orang dapat benda ni boleh membantu untuk masa recovery dia orang. Okay. Interesting, sangat interesting. Yeah. Okay, I think itu saja, kita pun dah 1 jam. Okay, alright. Tu last question lah kita jawab. Kita jawab last question. Atizor. If kita tak rasa soreness after exercise, ini kita kena increase lagi exercise. Actually, macam kita jawab tadi lah. Actually soreness ni bukan kita punya actually buat as a limit, ataupun kita punya macam orang kata kita punya yelah kita nak tahu kita punya level fitness physical ke apa. Actually soreness ni just untuk yang orang first awal-awal je yang akan kena ni. So bila muscle you dah cukup masak ataupun dah regular, actually masa ni dah tak ada pun. Even kita tengok pro athlete diorang training, contoh kita nak buat benda tu pun kita rasa kita akan sore, tapi kita tengok level-level top athlete diorang angkat berat 100 kilo ke, esok dia boleh compete lagi. Ya, betul. So dia tak ada sore. Itu betul. Anyway, jangan pula you guys rasa macam bila tak soreness lagi you guys kena buat lebih. No. Actually that's why we dekat gym apa semua kita create a program. Ada hari yang kita akan intensity akan tinggi, ada hari yang intensity akan rendah. So that's why kita create a program. If you tak rasa soreness pada esoknya from previous punya activity, Eddie tanya apa lagi tu. So you jangan train the next day jangan train sampai gila-gila. No, you just follow the program, create a program. Cari actually coaches is very important. If you bukan dalam bidang like training and benda-benda tu, you kena cari coaches untuk dapatkan some prescription atau program untuk you buat, because they orang tahu apa yang dia orang buat. So yeah. Alright, ni soalan ni memang soreness lah. Kalau soalan ni soreness kepada coach-coach ni. Yes, EPKBB baru announce extend 4 minggu lagi. Seman. Pisang lah dia. Pisang. Seman. Okay, tapi jangan tekan kerap lah IG live lepas ni. Yes. Yep. Okay, so ni last one. Okay lah lah. Dah 2-3 kali lah ni. Permintaan banyak ni. Permintaan ramai. Okay. Kalau kita domes and kita minum air untuk elakkan dehydration. Tapi kalau minum air banyak nanti akan efek kita tak dapat dia punya bawah tu panjang sangat. Tapi I think mungkin dia kata kalau minum air akan ada some negative effect lah. Yes, then I think for me 2 to 3 liters per day dah cukup dah. That's a general punya tapi maximum up to 5 liter lah. Not more than 5 liter. Jangan rasa takut untuk berat badan naik tu, because air is very important actually. Air is very important.
Yep, untuk recovery of the muscle also. It's part of the yeah. Yelah, jangan terlalu banyak lah. Just apa yang badan kita. At least you kalau bila you buang air kecil tu, dia punya urine jadi jernih tu dah cukup dah. Yep. Okay, and too much water pun is actually not good lah. Too much water is actually. Yeah. Yang you kena focus on is not the water, is the liquid dalam badan tu. They call, I forgot, because bila kita peluh air electrolyte dalam badan yang kita kena fokus on, because bila kita peluh air peluh tu keluar daripada badan, kita nak replace benda tu. Okay, water sahaja is not enough. Electrolytes ni water macam sports drink, like Gatorade apa semua tu, it's actually good for you. Okay, cari apa-apa yang sports drink yang kurang gula. Yeah. Dia tanya Dom siapa naik coach. Oh, dia sengaja tu. Gila orang masuk sana. Okay, alright. Okay, so nanti yang nak tanya Dom tu boleh repeat balik video ni. Saya akan upload dalam kita punya YouTube Absolute Wellness. So you guys just go pada YouTube Absolute Wellness dia. Ada kita punya ni. Tengok, ni budak TikTok ni memang friendly sangat. Hai Kaurin. Okay guys, so nanti boleh subscribe kita punya YouTube and saya akan share dekat YouTube Okay. Lepas ni aku nak tengok kau live dia. Okay, dia kacau kita. Okay. Alright, bye guys. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you Akil. Alright, thank you Peter. For second session nanti. Okay. Alright. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Bye. Assalamualaikum.